بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ہم گزشتہ کلاس میں حرکات کے بارے میں پڑھے اور پھر جو ہے تنوین کے بارے میں پڑھے، جزم کے بارے میں پڑھتے ہوئے حروف قلقلہ کی اس میں مشق کیے، پھر جو ہے تشدید کا بھی ہم سبق پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ اور تشدید اگر نون پر اور میم پر ہو تو وہاں پر غنہ کریں گے بول کے قاعدہ بھی پڑھے اس کا، پھر اس کی جو ہے مشق بھی کیے تھے، اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے مشق کرنے کے لیے بھی جو ہے کہا گیا تھا۔ امید کہ آپ لوگ مشق کیے ہوں گے۔ اب دیکھیے ہمارا اگلا جو سبق شروع ہو رہا یہ ہے حروف مدہ کا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ تین ہے: واو، الف، یا، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری ترتیب بھی ہے: الف یا وو، وو الف یا بولیے یا پھر الف یا وو بولیے یا الف وو بولیے، کوئی بھی ترتیب بولیے، لیکن یہ جو ہے ہمارے اساتذہ کرام یہ جو ترتیب ہے نا واو الف یا کی، یہ ترتیب کو سہل ترتیب بولے، یعنی آسان ترتیب ہے یہ حروف مدہ کی۔ اور یہ جو ہے اس وجہ سے یہ اس کی ترتیب بنائی گئی کہ عرب میں جس طرح ہم اگر بیمار ہوئے تو ہم کنارتے دیکھے، زیادہ اگر بخار آ گیا، زیادہ اگر باڈی پین ہے، زیادہ اگر تکلیف میں اگر آ گئے ہم، تو ایک کنارنے کی آواز آتی ہے ہمارے پاس، ہاں ہاں، اس طرح جو ہے ہم کنارتے ہم۔ تو اسی طرح عرب جب کنارتے تھے تو وہ جو ہے وائے وائے اس طرح جو ہے وہ کنارنے کی ان کی ایک آواز آتی تھی، تو اس کا ایک مجموعہ جو ہے مقرر کیے حروف مدہ کے لیے: واو الف یا وائے، واو الف یا، اس طرح جو ہے وہ ایک مجموعہ اس کا مقرر کیے بول کے ہمارا اساتذہ بتائے تھے ہمارے کو۔ تو یہ آسان ترتیب ہے، سہل ترتیب ہے، وہ الف یا اس کو اگر رکھے تو ہم کو جو ہے آسانی سے ادا ذہن میں بھی بڑھ جاتا اور پڑھنے میں بھی سہولت ہو جاتی۔ اب دیکھیے صاحب، واو الف یا جبکہ یہ خود ساکن ہو اور ان سے پہلے موافق حرکت ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو جیسے نون واو پیش نو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو جیسے ہا یا زیر ہی، الف سے پہلے زبر ہو جیسے ہا الف زبر ہا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کی مقدار کشش ایک الف ہے، یاد رہے کہ ایک الف دو حرکات کے برابر ہوتا ہے۔ مدہ کے حروف یاد رکھنے کے لیے ان کا مجموعہ نو، ہی، ہا ہے، یعنی یہ ان کا مجموعہ ہے، ہم ان کو جو ہے اس مجموعے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی مشق کر لیں گے پھر آگے بڑھیں گے ہم۔ اب یہاں پر دیکھیے تجویدی یسرنا القرآن میں استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں پر اس طرح اس کو ترتیب دیے ہیں: حروف مدہ تین ہے: وہ الف یا، وہ ساکن سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جیسے نو، ہی، ہا، ٹھیک ہے۔ وہی بتایا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے ہم کو جو ہے چونکہ ہم گزشتہ سبق میں یعنی قلقلہ کے سبق میں قلقلہ اور بغیر قلقلہ اور متحرک تین کو جو ہے ہم بولتے ہوئے پڑھے تھے، کون سے حرف میں کون سا قاعدہ ہو رہا اس کی تختی اس طرح جو ہے ہم کرتے ہوئے پڑھے تھے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہی تختی ہم کو کرتے ہوئے پڑھنا ہے: حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو پڑھیں گے، اس طرح اس کی مشق کریں گے۔ اب جب یہاں پر ہم اس کو مرکبات کی شکل میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے بالا، بالا، یا الف سے پہلے زبر ہے نا، اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو الف مت کر رہے ہیں ہم۔ الف مدہ کی مشق یہاں پر لکھے ہوا بھی ہے، دیکھ، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، الف مت بولتے ہیں اس کو، الف مت بولیے یا پھر الف مدہ بولیے بالا۔ اب اس کی تختی اس طرح ہوں گی، یعنی اس کے قواعد اس طرح بیان ہوں گے: با الف مد، لا متحرک، با الف مدہ، لا متحرک، الف مدہ بولیے یا پھر الف مت بولیے، تابا، تا الف مد، با متحرک، حاسبا، ہا الف مد، سا متحرک، با متحرک، خوفا، خو الف مد، فا متحرک، طولا، طو الف مد، لا متحرک، کانا، کا الف مد، لا متحرک، جادا،
जा अलिफ मद, दा अलिफ मद। यहाँ पर भी अलिफ से पहले जबर है इसीलिए इसको अलिफ मत बोल रहे हैं। यहाँ पर भी अलिफ से पहले जबर है इसीलिए इसको हम जो है अलिफ मत कह रहे हैं। अब अलिफ मत के लिए ये दो लाइंस जो है मिसालों के तौर पर बतलाई गई, साहिब किताब दो लाइन रखे यहाँ पर। तो थोड़ा इसकी मशक कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कौन सा आप पढ़ना चाह रहे हैं? तो इसको जो है पढ़िए, एक लाइन पढ़ लीजिए। जी सर। बाला, ताला, नहीं नहीं, फिर बोलिए। ताबा, बाला, जी। ताबा, इसके कायदे भी बोलिए ना साथ में। बा अलिफ मद, लाम मुतहरिक, जी। ताबा, ताबा, ता, दो हरकत खींचना है। ता, ताबा। ताम, ता अलिफ मद, बा मुतहरिक, जी। हासबा, हा अलिफ मद, सा मुतहरिक, बा मुतहरिक, खौफा, खा अलिफ मद, फा मुतहरिक, तौला, तो अलिफ मद, ला मुतहरिक, काना, का अलिफ मद, नून मुतहरिक, ना मुतहरिक, हाँ, जादा, फिर बोलिए। जा मुतहरिक, जा अलिफ मद, दा अलिफ मद, एक मरतबा फिर पढ़िए इसको। जादा, फिर पढ़िए। जादा, हाँ, जा, दा, जा, दा, दोनों भी अलिफ मत है ना, तो दोनों भी अलिफ मत के बराबर खींचेंगे उसको। जा अलिफ मद, दा अलिफ मद। बराबर, माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त सलीम साहब, माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फिर। और कोई पढ़ेंगे? जी पढ़िए, ये लाइन पढ़ लीजिए आप। فما फा को नहीं खींचना, فمتحرك फा को नहीं खींचना। فما फा मुतहरिक है ना। فما ऐसा, फिर जी बोलिए। فما हम्म। فمتحرك ما ألف مد يا كا يا متحرك का ألف مد سارك फिर बोलिए। شارك شا ألف مد را متحرك का متحرك ये रा को क्या करना? فراغ ये रा को क्या करना, थोड़ा सा मोटा पढ़ना, क्योंकि जो है वो रा का कायदा है ना, रा पर जबर जेर पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। अभी से आदत डाल लिया तो आप, क्योंकि अभी कायदा नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो भी चलता, मगर आदत होने के लिए बता रहा हूँ। शारा का, शारा का, इस तरह पढ़ेंगे उसको। شارك हम्म। شا ألف مد را متحرك का متحرك فرق فمتحرك را एक ألف मरतबा مد बोलिए। नहीं नहीं, غين बोलिए एक मरतबा फिर। فراخ हाँ, ऐसा सुकून से पढ़िए आप, गलती नहीं आती इंशाल्लाह। فمتحرك را ألف مد غ متحرك كتاب كي متحرك تا ألف مد بو متحرك ذلك ذا ألف مد لي متحرك كا متحرك بلا با متحرك لام ألف مد माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त साहब। अब इसी तरह देखिए साहब, इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, या मद्दा बोलेंगे इसको, क्योंकि या साकिन से पहले जेर है, तो हम इसको या मद्दा कहेंगे। या फिर जो है या मत, दो तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, देखिए। ईनी, हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती। इसकी जब मश्क करेंगे तो हिज्जों से मश्क करेंगे इसकी, ताकि ये जहन में बैठे हमारे। अब जब यहाँ पर मुरक्कबात पढ़ेंगे, तो इसको जो है हम रवा पढ़ सकते हैं। जैसे कि दीनी, दी या मद, नी मुतहरिक। ईला, ई या मद, ला मुतहरिक। तकी, ता मुतहरिक, ई या मद।
काफी, का अलिफ मत, फी या मत। समझ में आ गया ना सर? बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करिए, पढ़िए सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी कीला। कायदे बोलना है साथ में, दी, आदत होगा ना। हम्म। दी यामद, हम्म। नी मुतहरिक। हम्म। कीला, हम्म। की या यामद, ला मुतहरिक। ला नहीं पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे उसको। ला मुतहरिक। तकी, तकी हम्म। ता मुतहरिक। की या यामद। हम्म। काफी, काफी। काफी। का अलिफ मद, फी या मद। हम्म। शाफी, शा अलिफ मद, फी या मद। ये ना, ये या मद, ना अलिफ मद। अबी का, काफ को नहीं खींचना है। अबी का, अभी का। अबी का। हम्म। आ मुतहरिक, बी या मद, काफ सबर का मुतहरिक। हम्म। रॉ, रॉज़िकीना। हम्म। रॉ अलिफ मद, जी मुतहरिक। की या मद, ना मुतहरिक। जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक फिक। और कोई नेक्स्ट? पढ़िए। फी, फी यामद, दीनी, दीनिहिम, हम्म। दी यामद, नी मुतहरिक, हिम मुतहरिक। नहीं, हिम बगैर कलकला कल पढ़े थे ना, कलकला और बगैर कलकला। हिम बगैर। हाँ, उसमें कायदा जी जी, दूसरा होता, मगर बगैर। तो जो है बगैर कलकला बोलेंगे उसको। हम आगे कायदा नहीं पढ़े ना अभी। जी, बगैर। म, मनी, ई, मनी, नहीं नहीं, एक ईना। मिनट, आप सुकून से पढ़िए उसको। कोई जल्द नहीं है अपने को, सुकून से मतलब इत्मीनान मैं से। पढ़, जी। मानीना। हाँ, ऐसा थोड़ा सा आइन को जो है सख्ती से बोलना है। मानी, ईना। ई बोले तो हमजा हो जाता, तो उसको हम आइन बोलना है ना, बीच हलक से उसको अदा करना है। मानिईना, 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 इस तरह। मानी, ईना। और भी एक बार तो बोलिए। मानी, ईना। हम्म। मा अलिफ मद, नी मुतहर्रिक, यामद, ना मुतहर्रिक। फातिहीना। हम्म। फा अलिफ मद, ती मुतहर्रिक, ही यामद, ना मुतहर्रिक। सुभान अल्लाह। हाफिजीना। हा अलिफ मद, फी मुतहर्रिक, जीन यामद, ना मुतहर्रिक। काफिरीना। का अलिफ मद, फी मुतहर्रिक, री यामद, ना मुतहर्रिक। बहुत जबरदस्त, अल्लाह युबारिक से। अब देखिए साहब, ये वो मत की मशक है, देखिए माशाल्लाह, अलीफ मत की भी मशक कर लिए हम, फिर या मत की भी कर लिए बच्चा, वो मत की मशक। हमजा वाव पेश ऊ,
बा वाव पेश बू। ठीक है, इसको बोलेंगे वऊ मद या फिर वऊ मद्दा। अब यहाँ पे पढ़ना है हमको अऊज़ु, 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 अऊज़ु। मैं इसीलिए बारहा बोल रहा हूँ चूंकि हम तावुज में रोजाना पढ़ते हैं, हम कई मरतबा पढ़ते हैं, मगर उसको अऊज़ु अऊज़ु यानी हमजा से पढ़ते हैं, आइन से अदा नहीं करते, जिस वजह से माना बदल जाता। तो हमको जो है आइन से उसको अदा करना है, पहले हमजा फिर आइन, पहले जो है सीने से, फिर जो है बीच हलक से, यानी आखिरी हलक और दोनों बीच का हलक, दोनों का इस्तेमाल एक साथ हो रहा है इसमें। अऊज़ु आ मुतहरिक, ऊ बहुमत, जु मुतहरिक, रसूलु रा मुतहरिक, सु बहुमत, लु मुतहरिक, उलूबु उ मुतहरिक, लू बहुमत, बु मुतहरिक, नसूहु ना मुतहरिक, सू बहुमत, हु मुतहरिक। पढ़िए साहब, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु, हम्म। आ मुतहरिक, उ वाव मद, जू मुतहरिक, जी। रसूल, हम्म। रा मुतहरिक, सू वाव मद, लू मुतहरिक। सलीम साहब, आपकी आवाज स्लो कई को आ रही, कम कई को आ रही। और एक बार बोलता हूँ मंसूर। रसूल, जी। रा मुतहरिक, सू वाव मद, लू मुतहरिक। कुलूब, को मुतहरिक, लू वाव मद, बू मुतहरिक। नसूह, फिर बोलिए। नसूह, ये हू नहीं होता, ये सीने वाला है, बीच हलक का नहीं होता, मोटा बोलना है इसको, बोल्ड। हा, नसूह, मोटा मोटा बोलिए, सख्ती से नहीं, नरमी से बोलिए उसको। नसूह, नसूहु, नसूह, हु, 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 अल्लाहु। अल्लाहु, हाँ, वो हा जो निकला ना वही छा है। नसूह, हाँ, जबरदस्त, माशाल्लाह। ना मुतहरिक, सू वाव मद, हु मुतहरिक। जी। ऊती, ऊ वाव मद, ती या मद। यूसुफा, यू वाव मद, सू मुतहरिक, फा मुतहरिक। यकूलु, या मुतहरिक, कू वाव मद, लू मुतहरिक। चलिए नेक्स्ट। अल्लाह युबारिक फी, अच्छा पढ़। ऊहिया, हाँ, पढ़िए पढ़िए, बिस्मिल्लाह। ऊहिया। नहीं, आप पढ़ लिए ना एक लाइन, दूसरों को पढ़ेंगे। अच्छा, जी जी जी। ऊ ऊहिया, ऊ वाव मद, ही मुतहर्रिक, या मुतहर्रिक। तदऊना, तद दाल मद, तद, ऊ वाव, नहीं नहीं, ये कायदा बोलिए, त- तद। तद दाल मद होगा। हाँ, दाल में तद कलकला होगा ना। दाल में कलकला, दाल में हाँ, तद कलकला, कलकला बोलेंगे इसको। कद कलकला। तद। तद तद कलकला, हाँ। ऊ वाव मद, ना मुतहर्रिक। हाँ। रुऊ रुऊसु, रुऊसु। रु रुऊसु, हाँ। रू मुतहर्रिक, ऊ वाव मद, सु मुतहर्रिक। य यसुमुनकुम, एक मरतबा फिर बोलिए। यसुमुनकुम, यसुमुनकुम। यसुमुनकुम, यसुमुनकुम।
यसुमुनकुम, ऐसा। या मुतहर्रिक, सु वाव मद, मु वाव मद, ना मुतहर्रिक, कुम मीम मद। कुम कलकला, कुम कलकला, नहीं, कुम नहीं, बगैर बिना खलखला बिना होता है, कलकला, कुम में बला खलखला नहीं बगैर होता। कलकला, बगैर कलकला, हाँ, बगैर। मैं वो कलकला कौन सा है वो मैं थोड़ा भूल गया हूँ। आपकी आवाज बहुत स्लो आती, थोड़ी सी आवाज बढ़ाई है। देखिए, खलखले के 5 हरूफ है, कल भी पढ़े थे हम। कॉफ, तौ, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ के का, अलावा किसी में भी खलखला नहीं होगा। काफ दाल, कॉफ, तौ, बा, जीम, कॉफ दाल। बा जीम दाल, बराबर। आप कल का सबक याद स- नहीं करें, इसका मतलब आप जी जब पहला सबक याद नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो फिर अगला सबक समझ में नहीं आता। हर जी जी, अगले वो मैं सबक का पिछले सबक से ताल्लुक रहता। नहीं, कलकला बिना कलकला की समझ हो गई है, वो याद मेरे थोड़ा जहन से निकल गया। कौन उसको सा? याद करना ही चसल है ना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वही है। थोड़ा सा वक्त निकालिए। मैं समझ सकता हूँ जी, आपका बिल्कुल बिल्कुल। है, मगर फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल के याद करिए। स्वाही, स्वालिहून, स्वालिहूना, स्वा अलिफ, सालिहुना। स्वालिहूना, हाँ। स्वा अलिफ मद, ली ली मुतहर्रिक, हम्म। हु वाव मद, ना मुतहर्रिक। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह युबारिक फी, बहुत जबरदस्त पढ़ लिया, माशाल्लाह। अब देखिए साहब, अगला सबक हमारा है, ये तो हरूफ मद्दा का हम पढ़ लिए। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। अरबी में इसको बोलेंगे फतहा ममदूदा, कसरा ममदूदा, गम्मा माकूसा। और ये हरूफ मद्दा के हुक्म में रहेंगे। इसको मद्दे हुक्मी भी कहते हैं। जैसे नून वो पेश नू, नून उल्टा पेश नू। हा या जेर ही, हा खड़ी जेर ही। हा अलिफ जबर हा, हा खड़ा जबर हा। इस तरह ये सब बराबर बराबर रहेंगे। थोड़ी सी इसकी मशक कर लेंगे, फिर आगे बढ़ लेंगे। अब यहां पर देखिए, हमजा अलिफ जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, आदम आ। अब इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, कायदा मद्दे हुक्मी का, तो हम इसको मद्दे हुक्मी ही कहेंगे। खड़ा जबर को भी मद्दे हुक्मी बोलेंगे, खड़ी जेर को भी मध्य हुक्मी बोलेंगे, उल्टा पेश को भी मध्य हुक्मी बोलेंगे। तीनों को भी मध्य हुक्मी बोलेंगे अपन। खड़ा जबर हो, खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, तीनों को मध्य हुक्मी कहेंगे। आदम, आ मध्य हुक्मी, दा मुतहरिक, मा मुतहरिक। आ मना, आ मध्य हुक्मी, मा मुतहरिक, ना मुतहरिक। चलिए साहब, नेक्स्ट पढ़िए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम, आ मद्दे हुक्मी, दा मुतहरिक, मा मुतहरिक। माशाल्लाह। आमना, आ मद्दे हुक्मी, मध्य हुकुमी, जी मा मुतहरिक, ना मुतहरिक। जी। अल्फरी साहब, माइक मालिका, कंट्रोल प्लीज। जी। मालिकी, हम्म। मा मद्दे हुक्मी, ली मुतहरिक, की मुतहरिक। हम्म। आरिबू, मा मुतहरिक, आ मद्दे हुक्मी, री मुतहरिक, बू मुतहरिक। हम्म। किताबु, की किताबु। मुतहरिक, किताबु, हम्म। की मुतहरिक, ता मद्दे हुक्मी, बू मुतहरिक। हम्म। लिआमानातिहिम, नहीं, इसको क्या करिए, थोड़ा सा आकू जल्दी पढ़िए खाली। ली आ के बजाय ली अमा। लिअमानातिहिम, जबरदस्त, माशाल्लाह। ली मुतहरिक, हम्म। आ मुतहरिक, हम्म। मा मद्दे हुक्मी, ना मद्दे हुक्मी, ती
متحرک ہم غیر خلخلہ حاذا ہا مد حکمی ذا الف مد ہوں یہ پڑھیے. الآن نون کو نہیں کھینچنا نا. الآن الآن. الآن ہوں ال غیر قلقلہ جی. آ مد حکمی نا متحرک قال قا مد حکمی لا متحرک رزقناہم را متحرک زخ غیر قلقلہ نا مد حکمی زق. غیر قلقلہ نہیں قاف تو خلخلہ میں قلقلہ ساکن ہے. قلقلہ قلقلہ قاف تا با جیم دال ہاں قاف تو تا نہیں. تو جی زق. رزقناہم ہاں را متحرک زخ قلقلہ نا مد حکمی ہم غیر قلقلہ برابر. صادقین ہوں صاد مد حکمی دی متحرک قی غیر قلقلہ نا قی. متحرک قی. قلقلہ نہیں یا ساکن سے پہلے یا زیر ہے مد نا. یا یاس جی ہاں معافی یا مد. یا مد ہوں صادقین ہوں ایک لائن ہو گئی نا آپ کی. ذرا آپ جی دوسروں کو جی جی موقع دیں گے. جی جی انشاءاللہ معافی نیکسٹ. نیکسٹ. نہیں معافی کی بات نہیں ہے, سب تھوڑا تھوڑا پڑھے تو ہو جاتا ہے. سب کی مشق ہوتی ہے. جی کوئی دوسرے پڑھ رہے ہیں. آیاتنا الف. یہ مد حکمی ہے نا, یہ کھڑا زبر, اس کو جو ہے حروف مدہ کے برابر کھینچیں گے ہم, دو حرکات کے برابر. آ آیا یا تو نا. آ آ یا تو نا. آیاتنا ایسا. الف مد حکومی یا الف نہیں ہے, مد یہ حکومی اس کو الف نہیں بولتے, اس کو حمزہ بولتے ہیں ہم. تو ہم حمزہ بھی آ نہیں بولیں گے, الف بھی نہیں بولیں گے, آ مد حکمی بولیں گے. آ مد حکومی یا مد حکومی تو متحرک نا الف مدہ الف مدہ جی. الف مدہ آجانہم ہوں آ مد حکومی زا الف مد ہوں می متحرک ہم غیر الکلا بنا کلکلا برابر. ہم بنا خلخلا برابر پڑھے آپ. جی سبحانک سبحانک ایسا. سبحانک ہوں سب کلکلا ہا مد بھول گیا مد حکمی. مد حکومی ہوں نا نا متحرک کا متحرک ہوں یا لیتنا یا مد کریے نا. لیتنا ہوں یا مد حکومی لائی بنا
कलकला ता मुतहर्रिक ना अलिफ मद खालिदूना ख मद्दे हुकुमी ली मुतहर्रिक दू गैर कलकला ना दू को मुतहर्रिक बगैर खलखला नहीं बोलेंगे, वाऊ साकिन से पहले पेश रहने की वजह से इसको हम वाऊ मत बोलेंगे। वाव मत बोलेंगे, दू वाव मत बोलेंगे, ना मुतहर्रिक, ना मुतहरिक। ना मुतहर्रिक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई पढ़ना चाह रहे हैं और? जी पढ़िए, बिस्मिल्लाह। या बनी, या मद्दे हुक्मी। फिर पढ़िए। आप थोड़ा सुकून से पढ़िए, खाली एक ही काम करिए बस, पढ़ ले बराबर। वो जल्दी पढ़ने में क्या हो जा रहा, गलती हो जा रही। थोड़ा सुकून से पढ़िए। या बनी, या बन मद्दे नी, हुक्मी। या बा लेकिन से पहले जेर है नहीं, या मत होता है यहाँ पर। जी, या बनी, ऐसा। या या मद्दे हुक्मी। बा मुतहर्रिक नी, या मद। हम्म। यसालिहु, फिर बोलिए। या मद। य यसालिहु, बस जबरदस्त, माशाल्लाह। या मद्दे हुक्मी। सौ मद्दे हुक्मी। ली मुतहर्रिक, हु मुतहर्रिक। लिईलाफी, लाफी। लिईलाफी। ली मुतहर्रिक। ई या मद। ला मद्दे हुक्मी। फी मुतहर्रिक। अब जो है ये भी लाइन पढ़ सकते हैं आप ऐसे ही, ईलाफीहिम। इसको इस तरह पढ़ेंगे, ई मध्य हुक्मी, ला मध्य हुक्मी, फी मुतहरिक, हिम बिना खलखला। इसी तरह जो है इसको कंप्लीट करिए। बढ़िया। पढ़िए। बिनूज अच्छा थोड़ा सा मस्त। बिनूजाजिहिम। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा आज का मैं एक सबक दे देता हूँ आप लोगों को। कल का सबक की तो माशाल्लाह मस्त कर लिया ना आप लोग। आज का सबक जो रहेगा आपको, अब इसमें देख लीजिए सफा नंबर, हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा जो है सफा नंबर 18 पर है। ठीक है, हुरूफ मद्दा की मशक कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है खड़ा जबर आपको जो है सफा नंबर 20 पे है। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये तीनों की भी जो है मशक कर लीजिए आप। तलबूना अलवानुहु, सुबहानहु, यहाँ तक जो है मशक कर लीजिए। नीचे की हाय जमीर की भी 2 लाइन की मशक करते हैं, तो ये भी कर लीजिए। बीच में हुरूफ लीन आ रहा, उसको हम कल समझेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कल तक के लिए ये मशक आप लोग कर लीजिए। इंशाल्लाह कल क्लास में फिर थोड़ा इसको सुन लेके आगे बढ़ेंगे। दुआ है कि अल्लाह अलमीन हम तमाम को सही सही बातजवीद कुरान को पढ़ने वाला बना। अल्लाह अलमीन मौला कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जिस अंदाज में मौला तूने कुरान करीम को नाजिल किया, मौला उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान के सदक़े अल्लाह अलमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। कुरान के सदक़े मौला हमको सेहत अता फरमा, हमारे माँ बाप को सेहत अता फरमा। कुरान के सदक़े मौला